ଯଦି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମରିଯିବେ ମରିଯିବେ। ଆଲୋ ପିଲାଦିନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ତୁମର ମତେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ କହି କେତେ ଚିଡ଼ଉ। ଆଉ ତୁମ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ନାଚେ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତୁ ଥରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏ ରାଜୁର ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଦେଖି ଦେଇଯା। हाय फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत। आसंतु देखिबा जत्र नाट्य मंडपर ए वर्षर सुपरहिट नुआ नाटक बार गर्ल नाटक रे नायिका बिनिंग अति उच्च कोटीर अभिनय देखिया पई आपन वीडियोटी शेष जाय देखंतु। वीडियोटी जदि आपन भल लगे ताले वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करंतु। आउ चैनल नुआ आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ए यूट्यूब चैनल रे आपन भिन्न भिन्न प्रकार आइटम वीडियो देखि परिबे जार ना दुनिया रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आपन वीडियोटी शेष देखंतु। धन्यवाद। अरे माँ ये दुनिया रे बहुत भल मनीष अच्छा। अच्छा माँ से बाबू तू घर कहीं डाकिलु नहीं बाबा ताकर घर रे अधिक काम करे तो घर बैठी को मना कर दे। देख माँ तो प्राण जथेष्ट भरोसा विश्वास अछि किंतु राती अधरे बाहर लोक को सहित मते बुलाबुली कले ए साई पड़सा लोक को कोन कहिबे। तुलसी आमे जदि साई पड़सा लोक कथा धरि बसिबा ताहाले आमे समाज रे चली परिबानी। ता छडा मो जानिछि मो झियो सरिता होचे खांटी छुना। अरे बा तू कुछ कहूं कह की कौन है तू? कोई भी नहीं सबसे कौन है कहू नो तुमने बारंबार मानते तो नहीं। ए तुलसी तमे देरी कर तमे सरिता को धरो हमें संगे संगे तो मेडिकल ले चलो। नहीं पापा मेडिकल जीवा दरकार नहीं। अवश्य सरिता जी एमिति गोटे पाप करिछि जे जो पापर के प्रायश्चित्त नहीं। आलो की पाप करिछि तो एमिति कथा कहला मो मने तो कष्ट दउछु। ठीक जानिछि मो झियो सरिता पुण्यर नदी किछि पाप छुइने कि छुइने पारिबो। मो भी ठीक जानिछि मो झियो सरिता अन्यर पाप को धोथिबा पुण्यवती गंगा के मो सरिता नारे जिए जते कहिए भी मु कहारी कथा को केबे विश्वास करिबी। हमको विश्वास करिबा को हबो बापा कारण तम अजनता तम झियो सरिता आज मरि जाईची। तम विश्वास वाली बंधु को भांगी देईची। तम आशा सपने तो छुरी कर करी देईची। तम झियो सरिता आज मां होबा को जाउची। अरे कौन कहिलु तू अजी मां होबा को जाउछु। ए अंध मोहनदास मान सम्मान को तू अजी माटी रे बिछाई दे। अरे राती पहिले लोके कहिबे अंध मोहनदास दादा झियो को बाहा नहीं पालनी बोली झियोटा बाटरे चली गला। मोहनदास निंदा अपवाद को जम्मा सही पारिबनी निंदा अपवाद को। एबे मुंतरे को घर छाड़ी दी
দরকার পড়লে রাত্রি পরিবার করো মোট ট্রেন লাইনে আত্মহত্যা করিবে আত্মহত্যা করিবে ସବୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା ଥାଏ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଥାଏ ଏଇ ତୋରି ଅନାଚିକି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଅଟା ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାପ କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ପାପର କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ନାହିଁ ତୁ କି ବାପାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଏଇ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏ ସରିତା ଆଜିର ଏ ରାତିକୁ ପାବିତ୍ର କରିନେବୁ ଅଭିନବୁ এই রাতিটা সরিতা জীবন বই শেষ রাতি দিলো নাচু ভালো কাম করে দুনিয়া সলাপ করে প্রশংসা করে গুণগান করে মনে করু বেড়া কথা তোমরা বেড়ার মহা কথা বলে আর বেড়ে করে ছুটিয়া ভুল করে বলে সে বেড়ানো চন্দ্র মহলে ভিতরে তোমাদের কাম ধরে পড়িয়ে ধরো উন্নবাসা করেছিল আজকে কেমনি বড় ভুল করলো सफेद अरे सरिता भाई এইটা এমিতি বেড়া কালরে জন্ম হয়েছি যে আম বাপ মা দুজনକୁ ଖାଇଦେଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେଇଯାଏ ଏ କଥା କହିବ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ ଶୁଣ ସରିତା ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ତୁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବାପ ମା ଦି ଜଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ ତାହେଲେ ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ତୋ ବାପ ମାଙ୍କର ଜଳନ୍ତା ଚୁଡ଼ି ଦେଖିବ ଏ ଅଛି ଆରେ ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ଆସ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଆସ
ଯୋଡ଼ି କେତେ ନିର୍ଭୁରା ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ଅହିନରକ ବାସ ହୁଏ ସେଦିନ ବଞ୍ଚେଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟରେଖା ପାଳନ ନ କରେ ଅହିନରକରେ ପଡ଼ିବି